गणाछड़ा बखक्से आमचायो तैचाकमा एडिसी विलेजो तिनी सांग्रंशालो जनजाति मोर्चानी लुआ जिमुंबाई तैचाकमा कम्युनिटी हलो फाइनाल 2023 विधानसभा कायदकची आजुक थायो कायदकचीनो कप्लाई अंगना बागै जनजाति मोर्चा सेंट्रल प्रेसिडेंट एमपी समीर उरांग त्रिपुरा राज्य जनजाति मोर्चानी कास्कु विकास देबबर्मा जनजाति मोर्चा हास्ते तांगफां डेविड देबबर्मा धलाई हांकर जनजाति मोर्चा कास्कु याकचो विकास चाकमा गंडाछड़ा बखाक्से मॉडल कास्को समीर रंजन त्रिपुरानी लुआ जिमुंबाई पांडा संजाखा মধ্যে মুক্ত ত্রিপুরা সিপিএম মুক্ত ত্রিপুরা সিপিএম মুক্ত ত্রিপুরা মানে সিপিএম থেকে এই রাইমাবিলি নদী দিয়ে আমরা বাঁচাই দেব পারবেন তো পারবনি সিপিএম যতই নাচানাচি করুক স্বপ্ন দেখে এই স্বপ্ন তো কোনোদিন বাস্তবে হইবনি পূরণ হইবনি কোনোদিন হইতে না তো না এত আবার দিল্লির এমপি পর্যন্ত আমরা এখানে আই হ্যাঁ এটা কল্পনা করা যায় বিজেপির জন্য ঘরে ঘরে বাড়ি বাড়ি এখন যাইব খোঁজ খবর নিব আমরা দিল্লির লোক তে এত আমরা পিছনে আছে সে তারা কিভাবে আইতে পারতো না তো যারা সিপিএম আমাদের কিছু করতে পারছে না 25 বছরের মধ্যে তারা রেশন ফ্রি খাওয়া হইতে পারছেনি আমরা পারছে না ঘরে ঘরে জল ঘরে ঘরে নল ঘরে ঘরে জল যাইতেছে নল যাইতেছে করতেছে ঘর দিতেছে বাতা দিতেছে বাতা আগে 700 টাকা তারা 25 বছর মধ্যে 700 টাকা আর আমরা এই 5 বছর হয়েছে না এখনো আমরা কত বছর 2000 টাকা করছি ওই 700 টাকা 1300 টাকা বাড়াইছি যারা ঘর এখনো পাইছে না ঘর পাইব যারা জল পাইছে না জল পাইব বাতা পাইছে না বাতা পাইব সব সুযোগ সুবিধা হইব সুযোগ সুবিধা পাইতে গেলে কি করব লাগবে বারবার মোদী সরকারে আনা লাগবে কারণ আমাদের জনজাতির জন্য এই মোদী সরকার যেভাবে করতেছে কোন সরকার এই ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কোন সরকারও করছে না আমাদের জনজাতিদের জন্য কেউ আমাদের জনজাতির জন্য সুযোগ সুবিধা সব করছে আপনারা এই দিক দিয়ে আমবাসা হইয়া গন্ডাছড়া হইয়া করবুক হইয়া যাইব ন্যাশনাল হাইওয়ে হইব বড় বড় রাস্তা হইব কল্পনা করেন গেছেনি আগে কোনোদিন ডাইরেক্ট আগরতলা উঠলে একদম দিল্লি যাওয়া যায় ব্যাঙ্গালোর যাওয়া যায় কোনোদিন আমরা কল্পনা করতাম পারছি না বড় বড় রেল আইব বড় বড় এই যে রাস্তা বড় বড় রাস্তা আইব কইয়া একমাত্র মোদির আশীর্বাদ থাকলে এই গন্ডাছড়া একদিন সব শ্রেষ্ঠ त्रिपुरा गंडाछड़ा श्रेष्ठ गंडाछड़ा हुई। इस सभा में मुख्य रूप से उपस्थित के रूप में यह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा ट्राइबल एरिया है, जनजाति एरिया है, आदिवासी एरिया है। आजादी के बाद से लगातार यहाँ पर चुनाव हुआ होगा। हमारे बुजुर्ग लोग उधर बैठे हैं वो लोग जानते हैं कि आजादी के बाद से यहाँ चुनाव हुआ और इस प्रदेश में सीपीएम और कांग्रेस के लोगों ने लगातार सरकार में रहा, लेकिन हमारे आदिवासियों का विकास के लिए उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि हम लोग को वोट बैंक बना करके रखा, खाली वोट लेता रहा और हमारे लिए विकास का काम कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया और हमारे लिए विकास के जो पैसे आते थे उस पैसा को सिर्फ अपने खाने का काम किया। वो भ्रष्टाचार में लिप्त था, अराजकता की स्थिति पैदा किया और तानाशाही के जैसा यहाँ पर शासन वो लोग कर रहा था। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इन लोगों की मंशा कभी भी हमारे क्षेत्र के जनता के विकास के लिए नहीं रहा, बल्कि क्षेत्र के जनता के लिए आने वाला पैसा को अपने झोली में भरने का ही हमेशा काम करता रहा। चाहे कांग्रेस सरकार में रही हो, चाहे सीपीआई सत्ता में रही हो, ये दोनों लोगों का यही काम। इसलिए आप सब लोग देखते होंगे कि उनका बड़ा बड़ा महल बन गया है, उनके बेटा बेटी
बेटी विदेशों में पढ़ रहा है और हमारे आदिवासी भाई बहन का बेटा बेटी आज भी जो है जैसे कि तैसे अपने इस गांव जंगल के क्षेत्रों में पड़ा हुआ। ये